إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita kembali memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Di kesempatan waktu yang mulia ini, kembali Allah mempertemukan kita di salah satu rumah Allah. Bukan karena dunia mengumpulkan kita, bukan karena senasab atau bukan karena satu keturunan kita bertemu di tempat ini, tetapi kita bertemu untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ternyata suatu saat nanti di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Yang artinya
tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia salurkan, serta tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada umat manusia. Allah berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqta 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Dan mereka berteriak dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, "Awalamma nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir fazuqu fama liz-zalimina min nasir." Dan apakah kami tidak panjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intinya adalah bagaimana memanfaatkan, memaksimalkan kesempatan dan umur yang Allah berikan kepada kita. Meskipun umur yang Allah berikan kepada kita sangatlah pendek bila dibandingkan dengan umat terdahulu. Ada sebuah kisah, ada seorang nelayan yang kebiasaannya mendapatkan atau mengambil ikan di lautan, kemudian dijual ke pasar. Penghasilannya adalah dari mencari ikan. Suatu ketika sang nelayan mendapatkan ikan, namun ia tidak menjual ikan tersebut. Ikan itu dibawa ke rumah. Setelah sampai di rumah, ia membelah ikan itu dan mendapatkan dalam ikan itu sebuah mutiara. Sebuah mutiara yang indah, yang sangat mahal, mutiara yang sangat cantik. Ketika dia melihat mutiara itu, istri nelayan kemudian berangan-angan akan membeli rumah, akan membeli mobil, akan membeli lainnya untuk kebutuhannya, dan tidak lagi menjadi nelayan. Kemudian ia pun ke tetangganya, seorang penjual emas. Setelah diperlihatkan, ia bertanya, "Berapa kira-kira harga dari mutiara ini?" Sang penjual emas itu mengatakan bahwa mutiara ini adalah mutiara yang asli, yang sangat mahal. Seluruh benda yang ada di rumah saya, emas yang ada di rumah saya, tidak mampu untuk menghargai mutiara yang Anda dapatkan. Lalu disarankan, "Pergilah ke fulan, karena ia lebih kaya dari saya." Kemudian ia berangkat ke fulan, penjual emas yang lebih kaya dari yang pertama. Namun jawabannya tetap sama, bahwa mutiara yang Anda dapatkan adalah mutiara yang mahal, mutiara yang sangat cantik. Saya tidak sanggup membelinya. Kemudian tinggal satu solusi. Seorang raja yang memiliki harta yang sangat banyak, mudah-mudahan ia bisa menghargai mutiara yang Anda dapatkan.
Ketika sampai di hadapan raja dan dia memperlihatkan mutiara itu, raja pun mengatakan, sebenarnya saya pun tidak bisa memberikan harga yang tepat pada mutiara yang Anda bawa. Tetapi saya memberikan pilihan. Saya memiliki rumah yang memiliki 3 ruangan. Yang mana di dalam ruangan itu, di dalam rumah itu, ruangan pertama dipenuhi dengan emas dan perhiasan. Ruangan kedua dipenuhi dengan tempat tidur yang empuk. Dan ruangan yang ketiga diisi dengan makanan yang serba lezat. Maka sang raja memberikan kesempatan kepada nelayan tersebut selama 7 jam untuk mengeluarkan seluruh isi rumah itu. Apa yang kau keluarkan maka akan menjadi hak milikmu, akan menjadi harga mutiara itu. Maka nelayan berkata, 7 jam terlalu panjang, 1 jam saja sudah cukup untuk mengeluarkan isi dari rumah itu. Tetapi sang raja sudah memutuskan, Anda saya berikan waktu 7 jam untuk mengeluarkan isi rumah itu. Ketika nelayan itu masuk ke dalam rumah, ia melihat ada emas, ada kasur yang empuk, dan ada makanan yang serba lezat yang ia tidak pernah mendapatkan sebelumnya. Maka setelah sampai pada ruangan pertama, ruangan emas, dia mengatakan, waktu masih panjang, nanti saja. Kemudian sampai ke ruang yang ada kasur yang empuk, dia mengatakan nanti saja. Sampai ke ruangan ketiga yang berisi makanan, dia tertarik dan mengatakan, saya sudah berjam-jam jalan menuju ke sini dan saya sangat lapar. Dan makanan ini saya tidak pernah menjumpainya dari dulu. Maka lebih baik saya makan dulu. Maka nelayan itu makan sekenyang-kenyangnya. Dan 1 jam berlalu. Setelah 1 jam berlalu, ia kembali ke ruangan kedua. Dia mengatakan, ini adalah kasur yang sangat empuk yang belum saya tiduri. Maka ia pun membaringkan dirinya. Kemudian ia tertidur pulas. Dan ia terbangun setelah mendengar peringatan dari sang Al-Hojo yang mengatakan, Anda harus keluar dari rumah ini karena sudah lewat dari 7 jam. Dan dia pun keluar dari rumah tanpa membawa emas dan tempat tidur yang empuk. Yang dibawa hanyalah makanan yang 2 jam kemudian akan berubah menjadi kotoran. Maksud dari kisah ini adalah, mutiara tadi adalah nyawa atau ruh kita yang sangat mahal, yang tidak bisa dihargai dengan dunia dan seluruh isinya. Rumah tadi adalah dunia kita yang diisi dengan amal saleh, yaitu emas, kelalaian, yaitu kasur, dan yang diisi dengan syahwat, yaitu makanan. Dan 7 jam tadi adalah merupakan kesempatan dan umur kita. 7 jam kita diberikan untuk masuk ke dalam rumah yang mana akan kita keluarkan. Emas yang merupakan amal saleh, kelalaian atau tempat tidur, atau hawa nafsu kita makanan yang lezat-lezat. Tinggal kita yang akan memilihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam sehat wal afiat, agar kita memiliki bekal yang banyak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Inna ahsanal mawa'id syafiyah, kalamu man la takhfa 'alaihi khafiyah. Wallahu Subhanahu wa ta'ala yaqul, wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى باستماع اللفظ قبول الخبر وانفعوا عما نهاكم عنه والزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسلس بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه. وقال تعالى مخبرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك هذه دعوتك مع صلاة القائمة صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلى يوم القيامة. استووا صووا صفوفكم luruskan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من أيد عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسكوبة وضرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحيينا بها الإسلام والسنة وتميتنا بها الإيمان والتوبة وتورثنا بها الموت بحسن الخاتمة. وعلى آله وصحبه الذين يبتغون فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا كريم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عما سيرك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا كريم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عما سيرك وفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا كريم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عما سيرك وفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.